मुनफरिद लबो लहजे के मालिक मुमताज दानिश्वर डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान की नामालूम हमलावरों के हाथों शहादत की खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर फारूक के बहीमाना कत्ल पर पूरे मुल्क की फजा सोगवार है। उनके अजीजों अकारिब और दोस्तों पर यह खबर बिजली बन कर गिरी। डॉक्टर फारूक खान के अजीजों अकारिब का कहना है कि मकतूल वाइस चांसलर गुज़श्ता एक अरसे से सियासत से किनारा कश थे और उन्होंने सवात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा बतौर चैलेंज कबूल किया। डॉक्टर फारूक खान को मर्दान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में अजीजों अकारिब के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। डॉक्टर फारूक न सिर्फ एक बड़े दानश्वर थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। हकीकत यह है कि डॉक्टर फारूक की शहादत के बाद पैदा होने वाली खला कभी पुर नहीं होगी। कैमरामैन खान बाचा के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। और अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की, आइए देखते हैं। जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान की तरफ से सैलाब ज़दगान में नक़द रकूम तकसीम की गई। जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान की तरफ से मुनक़दा तकरीब में सैलाब से मुतासरा 400 से ज़ायद खानदानों में 20 लाख रुपए से ज़ायद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर जमात इस्लामी डेरा इस्माइल खान के अमीर जायद मुहिबुल्लाह एडवोकेट ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि जमात इस्लामी की तरफ से अब तक डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा 50,000 से ज़ायद खानदानों में राशन, कपड़े और अद्वियात तकसीम की जा चुकी है। जायद मुहिबुल्लाह एडवोकेट का कहना था कि जमात इस्लामी सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है और सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक कोशिशें जारी रखेगी। तकरीब में जमात इस्लामी के सूबाई अहदेदार भी शरीक हुए। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में बैचलर प्रोग्रामों में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मुनक़्क़िद हुए। गोमल यूनिवर्सिटी में हफ्ते के रोज फार्मेसी और एग्रीकल्चर में 60 डिपार्टमेंट्स के एंट्री टेस्ट और इतवार के दिन BBA, DPA और BCom के शोबों में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मुनक़्क़िद हुए, जिसमें हज़ारों तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर खान कुंडी ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि गोमल यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मरतबा बैचलर प्रोग्रामों में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मुनक़्क़िद किए गए ताकि यूनिवर्सिटी में दाखिले के अमल को इंतहाई शफ़ाफ बनाया जा सके और काबिल तलबा की तलफी न हो। इस मौके पर तलबा ने भी यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का तरीक़ाकार अपनाने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को सराहा। पाक फौज की 11 कोर पेशावर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 10 ट्रक डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। पाक फौज की 11 कोर पेशावर की तरफ से डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर 10 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला DSG सेंटर पहुँच गया। इस मौके पर पाक फौज की 40 डिवीजन के कर्नल कमर ने मीडिया को बताया कि पाक फौज सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने, उन्हें रिलीफ फराहम करने और अब उनकी बहाली में भी अहम किरदार अदा कर रही है। कर्नल कमर ने कहा कि पाक फौज की भरपूर कोशिश रही है कि इमदादी सामान को हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाए ताकि किसी एक मुतासरा फर्द की भी हक तलफी न हो। सरायकिस्तान कौमी मूवमेंट ने चश्मा नहर की बहाली और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। सरायकिस्तान कौमी मूवमेंट के हंगामी इजलास में चश्मा नहर की मरम्मत और बहाली में गैर जरूरी ताखीर, 11 माह से मोबाइल फोन सर्विस पर पाबंदी और शाम के बाद मोटरसाइकिल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताली कैंप लगाए और एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाने और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। इजलास में करारदाद के जरिए डेरा इस्माइल खान और टांक में मोबाइल फोन सर्विस बहाल करने, चश्मा नहर की मरम्मत और बहाली और शाम के बाद मोटरसाइकिल चलाने पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने और शहर में कुदरती गैस की फराहमी के लिए गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी किया गया। पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप के सूबाई सदर सिकंदर खान शेरपाव ने कहा कि मरकजी और सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर मरकज में बरसर इक़्तिदार पीपल पार्टी ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया, जबकि पख्तूनों के हकूक़ के अलंबरदारों के दौर में पख्तून कौम का खून ज़ाया हो रहा है। मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सिकंदर शेरपाव ने कहा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी ने अवाम का जीना हराम कर दिया। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की बेहिसी के बायस ड्रोन हमले मामूल बन गए और गुज़िश्ता एक माह में 20 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें दर्जनों बेगुनाह शहरी हलाक हुए। उनका कहना था कि मजहबी जमातों ने भी कौम को मायूस कर दिया। तकरीब में दर्जनों अफराद ने जुल्फ़िकार खान की क़यादत में ANP से मुस्तफ़ी होकर PP शेरपाव में शमूलियत का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब की तरफ और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। सैलाब ने इन लोगों के घर और मवेशी छीन लिए, खेतियां उजाड़ दी, लेकिन इनसे जीने की उमंग और उम्मीद नहीं छीन सका। गवर्नमेंट हाई स्कूल के सब्ज़ाजार में सैलाब से मुतासरा 8 जोड़ों की शादी की तकरीब हुई। इसका एहतमाम समाजी तंजीम यंग वर्कर्स ने किया। तकरीब में मुतासरा खानदानों और मर्द और ख़वातीन शहरियों के अलावा इंतजामी अफसरों ने भी शिरकत की।
سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں کے بعد زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والے جوڑوں کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ ان جوڑوں کے والدین نے کہا کہ ینگ ورکرز نے ان کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ دو بھائیوں عثمان اور سلیمان کی دو حقیقی بہنوں سدرا اور سغرا کے ساتھ شادی ہوئی۔ ان شادیوں کے بعد ان کے درمیان ایک ساتھ دیگر رشتے بھی قائم ہو گئے۔ قاری محمد اسماعیل نے جوڑوں کے نکاح کا خطبہ پڑھایا، جبکہ دربار قادریہ کے سجادہ نشین مقبول محی الدین گیلانی نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ منتظمین کی طرف سے دونوں بہنوں کو جہیز کے ساتھ ساتھ شرکا کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اجتماعی شادیوں کی اس تقریب سے جہاں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی ہیں، وہاں مایوسی کا شکار چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف خواتین کی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی ظالمانہ سزا ختم کرا کے فوری رہائی کروائی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمران عافیہ کو رہائی نہیں دلا سکتے تو چوڑیاں پہن لیں۔ حافظ آباد میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا تھا کہ حکمران ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات بھی کی۔ رائے ونڈ میں ہونے والی ملاقات میں نواز شریف نے بتایا کہ 2008 میں انہوں نے وزیر اعظم کو عافیہ کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے خط لکھا تھا اور امریکہ اور دیگر غیر ملکی وفود سے ملاقاتوں میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ جسونت نگر کے خلیل احمد کے بیٹے عظیم کا پاؤں سائیکل میں آنے سے زخمی ہو گیا۔ اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال خانیوال لے جایا گیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو بچے کی ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے زبردستی پرائیویٹ ہسپتال بھیج دیا۔ خلیل احمد نے بتایا کہ اس نے 22,000 روپے قرض اٹھا کر بچے کے علاج پر خرچ کر ڈالے، تاہم افاقہ نہیں ہوا۔ سرکاری طور پہ علاج کروایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم جانسن اس ڈاکٹر کے خلاف ایکشن کیا جائے جس نے یہ غلط ٹیکہ لگایا۔ ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد حسین نقوی کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ایم ایس سے 8 روز میں واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ناظرین اب ایک نظر میں ملاحظہ کیجیے صبح پنجاب سے موصول ہونے والی چیدہ خبروں۔ رجانہ میں گھریلو ناچاکی پر بیوی نے زہر دے کر شوہر کو قتل کر دیا، پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ راجہ کالونی رجانہ کا رہائشی غلام حسین گزشتہ رات 12 بجے کے قریب کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی اللہ رکھی سے پانی مانگا تو اس نے اس میں زہر ملا دیا۔ شوہر کی موت کے بعد ملزمہ نے اسے ڈکیتی اور قتل کا رنگ دیا، تاہم اس کے بیانات میں تضاد کی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ مقتول کے والد ذوالفقار علی کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے۔ فیصل آباد میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے والی این جی او کی خاتون چیئرپرسن کو چندہ دینے کے بہانے فیکٹری میں بلوا کر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق آصفہ خان نے سیلاب زدگان کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک صابن فیکٹری کے مالک شیخ عمر سے چندہ مانگا تو اس نے فیکٹری میں بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ آصفہ خان نے پولیس کو درخواست دی۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاہم ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں ایک بریک کے بعد دیکھیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کے خلاف شیخوپورہ بار کے سینکڑوں وکلاء نے ضلع کچہری چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔